Fuck man. Wah, gue nggak punya self control. Gue nggak akan di sini, man. I will be doing drugs. Good morning everyone. Welcome to Dixie with me Cantik Tahril. Cantik Tahril. Sarah Tobing. Sekarang kita lagi ada di Gading Serpong because we're doing our nails, right? With our besties here. Kita lagi ada di Ruhi Gading Serpong. Jadi kalau misalnya lo pengen apa ini? Nail art, brow bombing, waxing, do some kind of waxing before the pedi. Valentine's Day. Kayaknya lo harus menyiapkan waktu at least di sini 5 jam. Seharian aja. Seharian head to toe akan dipamper oleh Ruhi. Thank you Ruhi, tepuk tangan. This episode is quite special Why? because we're going to talk about love. Because we're welcoming February. February, the month is very lovable, lovey-dovey, welcoming Aquarius friends and Pisces friends. Kenapa gue panggilnya ini teh spesial? Karena dua-duanya kita ini teh di atas 30 tahun, di mana angka 30 tahun itu biasanya kamu sudah terlihat matang. Masa sih? Seharusnya. Like appearance wise as well. No, the mental wise. Sometimes I cry. Let's prove it. Let's prove it whether is wrong or right ya. True or false. Dixie Lises Jo. So first question we're going to talk about what? Judul topik kita hari ini tentang silly love love. in your 30s. Basically pertanyaannya adalah apakah silly love yang kita alami ketika kita masih waktu masih remaja? Gue takut banget nih, gue gak bisa lihat kanan kiri. Karena lagi cedera kan, keren banget atlet golf, gila. Jadi lu motong gue di usia kepala 3. Di usia kepala 3. Definisi bayangan silly love atau cinta-cintaan itu jadinya berubah atau sama aja sama remaja? Gue sama banget persis 100% copy paste. Iya. Tapi perbedaannya adalah when I was in my 20s, I didn't have the self control. That's true actually. Ketika 30 tahun, manetnya udah ada bayangan gitu. Orang gak mau dilihat sama tetangga orang kayak begini lagi, cuman sama di down. Emang dulu gak mikirin? Enggak lah, fuck you all. Let's fucking do it tonight. Sih? Enggak. Berarti beda gue. Beda. Kalau di 20-an tuh orang tuh bakal bilang, wajar lah orang masih 22. Iya sih, tapi biasanya orang ngomong gitu gue lebih kepikir sama kayak behavior wise-nya. What do you mean? Kayak ya gak apa-apa lah dia agak reckless. Tapi maksudnya kayak di otak gue sebenarnya udah ada target gitu. Oh, kalau lu kayak apa, mau yang dilihatnya seperti apa, freak banget, anjir. Dari SMP sih sebenarnya. Tapi maksudnya relationship wise. Iya, relationship wise. Emang lu pengen dilihat orang tuh sebagai apa waktu lu teenager? Sebagai queen. Nggak tahu, gue nggak ingat. Maksud gue yang ada di otak gue tuh, gue dari SMP udah kepikiran laki gue bentuknya kayak gini. Oh iya? Iya. Dan gue umroh SMP, gue doa dan ternyata terkabulkan. Kalau gue beda mbak. Apa lu? Kalau gue tuh lebih ke guanya. When I'm growing up, I want to be treated like this gitu. It's not the. Seharusnya gue tambahin doa-doa lu ya. Ya kan sekarang udah terkabul. Gue ini belum terkabul nih. Iya benar. Belum terkabul. Jadi waktu kita umur 20-an teh, gue ngelihatnya orang tuh jadi lebih memaklumi dan frontal cortex manusia itu kan terbentuknya umur 25 ke atas. Bener. Jadi kita tuh masih umur 20, 21, 22 sampai at least 27 lah, itu tuh masih reckless karena kita tuh rasa takutnya tidak sebesar ketika kita umur 30-an. Dan tapi ya itu signifikan banget pas umur segini. Pas umur segini, lu jadi makin takut untuk ngapa-ngapain kan? Iya. Kayak aduh kalau misalnya gue kayak gini tuh gue gimana gitu. Iya, kayak dulu kita kayak enggak bakal gue pikirin itu teh. umur 28 lu kepikiran takut gak? Umur 28? Masih enggak. rada lupa sih. Masih rada, kan gue umur 28 baru gue ini tindikan. Bener, lo gila. Tindikan rambutnya warna-warni itu teh waktu masih umur 28. Kenapa dia ada copet? Main gue. Kenapa?
Gitu, tapi itu sih yang Iya. gue kangenin waktu umur 20-an banget. Karena lo nggak mikir kan. Gue nggak mikir, terus orang teh masih nganggap itu adalah hal yang sangat Motor biasa. jadi- Ya namanya jalan raya, kalau mau sepi mah. Wih, udah jadi. Mana? Udah gini aja dah. Mau lihat? Bagus banget. Anjay, masuk. Orang kita sama ya? Sama kita gitu sama. ceritanya. Hah? Udah jadi, udah deh. Thank you. Thank you. End of episode. And thank you for watching. Dari lu dong, Gue mau Nyet. tanya nih, gue disuruh tanya. Iya, Coba apa? deh dari dulu yang masih belum menikah. Coba deh dari lo dulu yang masih belum menikah. Aha. Lo masih ngerasain atau butuh silly love nggak sih? Oh, of Dari lo yang course. umur 30. Yes, I need that. Like I need Cutie fucking pie. oxygen in my life. Wah, Kayak gue seperti apa contohin silly love? tuh Silly love itu yang kayak- lo dambakan. yang gue seperti dambakan. apa? Aduh ini kayaknya ini banget sih. Gue tuh Cringe. gue tuh suka banget. Aduh, dengkul gue udah mulai keriting. Soalnya kayaknya nggak cocok sama komuk gue nih gue ngomong gitu. Gue tuh suka banget di This is a safe space. Oh, this is a safe space. How safe? 10%. Jadi silly love yang aku suka itu. Aku cenah. Sorry banget. Ih, kuku gue lagi dibersihin. Wow, congrats deh. My dad. Kok gue teriak? Berisik gak sih? Cepetan. Ntar gue lagi mikirin silly love. Silly love yang gue suka tuh kayak Dielus gitu. banget lagi. Oh suka. Banget gue Kayak suka lagi ngomel terus gue begini. Gitu. dikasih bunga. I love flowers. I love roses. Tapi kan gue waktu itu in my 20s gue punya mantan kayak monyet kan. Jadi saban hari Valentine gitu. Saben hari Valentine. Enggak, waktu itu tuh Valentine. Oh iya. Valentine, right? Terus gue tuh waktu itu inilah yang namanya pasif agresif itu sangat tidak dibutuhkan. Nggak Jadi ada. gue ngasih contoh bouquet. Lucu ya bouquetnya gitu. Terus habis itu si beliau dia bilang, ngapain? Dia bilang gini, ngapain kamu ngirim-ngirim Ya bunga gitu? tolong lu bang. Sabar dulu kalau selesai. Ngapain lu ngirim-ngirim bunga begitu? Lu mah cocoknya gue kasih obeng. Demi apa sih? Ngapain gue bohong? Sad banget sumpah. Terus habis itu aku bertumbuh jadi tough. Sad banget sumpah tapi gue senyum. Tapi dia ketawa sambil ketawa-tawa gitu kayak, kenapa tuh banget minta bunga? Harusnya mah kamu aku kasih obeng, kayak gitu. Jadi Muke lu gue obengin aja. Namyun itu kan waktu aku masih di umur 20s kan. Aha. Waktu aku di umur 30 itu sebenarnya masih sangat seperti itu, copy paste 100% 280 derajat masih Nah, sama. Kalau sekarang masih perlu. Banget Sama monyet aja. sama cuma. Ntar lu disuruh dikasih obeng lagi kalau Enggak, lu maksud gitu. gue masih kayak gitu, kayak I want flowers on Valentine's Day, but muka gue nggak match gitu sama kayak Kok gitu sih? because I have trauma. Netting anjing. Mana tuh kalau misalnya waktu masih kecil dibilangnya kayak gitu, mana cocoknya minta obeng, sampai gede. Lu tuh Lu jahat banget, nama lu siapa sih namanya? ntar ya gue kasih tahu. Cepet kasih tau. Gak usah, buat apa dia bukan siapa-siapa. Gak usah jelek. Ya. Lutung. Kalau lo Chan, Lutung kan. wah nggak sepatu. It's different, quite different. Oke. Kalau lo Chan, Apa? kan beda nih kita. Ini sebenarnya topiknya agak membingungkan untuk Canti Tahril sebenarnya ya Kenapa teman-teman. gitu? Lu yang ngomong kemarin, Pura-pura terus. Kalau di elu sendiri kan udah kawin nih, udah nikah nih. Ada perbedaan nggak dari lo masih single, waktu masih pacaran fling di umur 20, terus sekarang mana teh udah nikah. Berarti kayak needs gue berubah atau dari segi needs atau dari segi cara Elunya dulu deh, mencintai? elunya cara mencintai lo apakah berubah? The way you see love now, is it different? Perspective wise is this is a bit heavy ya? Yeah, I know right, it's very heavy. Because jujur pasti ada yang berubah, ada yang berkurang, ada yang menambah. Oke, yang berkurang adalah Yang berkurang karena udah nikah nih ya, udah kayak tiap hari bareng, itu kan jadinya kayak
kebiasaan gitu, jadi tuh nggak ada sense of kalau dulu pacaran kan nggak ketemu setiap hari kan, jadi selalu ada kayak surprise Oh, iya. I'm take you downstairs. out. Ya, Iya, I'm iya. downstairs. Iya, Terus iya, sekarang iya. kayak mama lagi anjing di kamar gitu Benar, loh. benar. Nah itu yang It's normal, it's normal. It's normal. But sometimes there are days that I'm like, yes, I miss you gitu. Aww. Tapi kebutuhan gue masih sama, tetap sama dari gue SMP lah, dari gue Which is very clingy. Oke. Kayak gue Lu ngerti kan rasanya kayak ditelanjangin kan ini kan? Kayak gue tuh gak ngerasa gue tuh cocok ngomongin cinta di atas umur 30 tahun gitu. I have kenapa sih ya? Kenapa Gak- gitu ya? Gak tau. Karena orang kayak expect kita Tough enough, warrior gitu. Kalau kita punya cute. Iya, I don't want to grow up sebenarnya. I want to be a baby. I want to be a fucking daughter. It's just a number. Kayak it's okay if you're 30 and you wanna be loved like that. Gitu lanjut ya. Period. Terus Mikir Period. tadi ngomong apa ya gue. Terus gue kebetulan masih sama aja. Gue perlu laki gue 24/7. Makanya gue sengsara banget nih kemarin dia ninggalin gue 50 hari. Damn. Gue kayak tapi gue harus kayak jangan terlalu clingy karena dia lagi kerja. Kalau gue clingy nanti gue mengganggu tempo dia bekerja. Jadi gue langsung kayak itu yang berubah. Oke. Jadi gue harus ada Self control itu ya, self sayang. control lagi. Self control. Kalau dulu kan kayaknya self controlnya Nggak ada. kayak ada goyah dan gempa gitu kan. Oh iya benar, wah, lu gempa, gue kebakaran Nah, kayak sama aja kan? ya. Iya kalau gue itu gitu. Aku pengen bertanya nih sama Kak Shanti, what is the worst scenario that would happen if we don't have self control in our 30s? Fuck man. Dude, I Dude. don't know. I cannot imagine. Wah, Kita gue nggak kalau gue punya nggak punya self control, self-control. gue nggak akan di sini, men. I will be doing drugs. Tadi gue ngomong kayak gue di jalanan deh anjing. Sumpah. I will Gak be doing mungkin drugs. gak mungkin narkoba sih. Gak mungkin. Ngapain ya gue? I think you'd be You on the street and terus gue tuh patah hati dengan suami orang. We never know. Tag life man. Stuck life. Karena men kalau lu gak punya self control in your 30s and you see yourself is baby forever, man, Wah. you wouldn't survive the life, man. Lu bahkan karir lu hancur sih. But then again, Tapi konten lu banyak. Gimana ya? oh iya, enggak begini neng, Buk lagi muka gue. begini neng. Perbedaan antara kita nggak punya self control di umur 20 tahun dan di umur 30 tahun ketika the worst skenario yang akan terjadi ketika self control itu nggak ada di 20 tahun, itu ceritanya akan Kalau nggak ada di umur 20 tahun. If you don't have self control in your 20s, the worst scenario that would happen is just ini apa jadinya? Tadi aku lupa apa sih namanya, kayak Mau pencet Oh. HP gue. di orang-orang akan consider itu akan sebagai hal biasa. The worst scenario that would happen if you don't have self control in your 30s are Kayak expected ya kalau Iya. kita masih 20-an masih muda gitu. di Say. kalau 30 tahun teh your career, your This is responsibility, so your dewasa bills. already and you're fucking up your life, you crazy gitu kan. Karena ada banget teh, ada banget teh. Gue tuh ada banget resiko menghancurkan diri, self destruction kalau gue lagi jatuh cinta. Gue lagi mikir. Wah, gue kalau misalnya lagi jatuh cinta, Chan, waduh, man, I would talk to Putin. If I fall in love with you, if I fall in love with you and you ask me to What, you talk fall in love about with Putin? No, if I fall in love with you, man, and you ask me to talk to Putin, I would fucking do it. Karena There is lu no. bulol. Gue bulol, sorry bukan bulol, I'm hopeless romantic, bro. I'm bulol gitu ceritanya ya. Jadi kita sampai mana coba? Sekarang lo menunjukkan cinta biasanya dengan apa atau gimana? How do you see your cinta biasanya dengan apa atau Lu cuma ngulang lo pertanyaan. dengan mau jorok barusan jangan. Jangan, nggak boleh. Lu jangan ngancurin tempo. Tahu lu kenapa sih? Ya apa cepetan? Apa gue nunjukin cinta dengan jijik banget lagi kalau gue Nggak boleh jijik. Kita nggak boleh jijik. Nggak boleh cringe. kalau gue jelasin jijik ya. Ya udah Jadi cepetan. kalau gue ngobrol sama lu gak ada kamera biasa aja ya. Apa sebenarnya apa sih? Cara gue nunjukin kayak Cepet nanti gue juga kan gue ada Tadi lu jawab. Why sih so stressful lah.
cara gue nunjukinnya biasanya kalau misalnya kayak laki gue lagi LDR lah ya. LDM. Long distance marriage. Kayak benar. Then relationship you married. Ya udah, terus Gue tuh harus teleponan mulu kayak lu selesai syuting lu telepon gue kayak nggak boleh matiin. Terus lagi golep kadang gue telepon. Parah banget nih sih gue. enggak. It's your way to show your love, your affection. No. I wouldn't judge you because I have the worst. Mau nangis gue jelek banget kalau Karena terharu. cinta. Pantes lagi gue suka keganggu ya. Enggak kok. You're meant to be together. Annoying. Yes. Fuck you. Enggak apa-apa tapi but you're married to you're meant to be each other together till the day you die. Iyalah emang Gue klingi banget. imagine kalau laki lu kan dodot. You will be bored. I would kill him. Tapi ya kalau laki gue nih gue klingi nih. Kalau laki gue udah tidur terus kan video call. Terus habis itu mati nih ya kan. Videonya nggak suka gue. Gue telepon balik sampai dia bangun lagi jam 3 pagi gue doang. Nah kalau misalnya itu terjadi laki-laki lain, enggak selamat. Nggak selamat. Nggak selamat. Makanya you meant to be together each other to forever you die. Kenapa mah banget? Aduh caper banget sih Monica. Oh so pretty lah. Are we done? Damn. Wow. Mau boleh lihat? Apa lu kalau lu Kalau gue apa sih pertanyaannya? menunjukkan cinta itu dengan apa atau bagaimana? Tuh kan sama kan? Yang paling simpel. Ya, simpel aja. Yang ini nih sekarang lagi pikirin. Iya, gue dia dari tadi lewat sih. Nah, udah itu aja. Oh, the way I see, sebenarnya love is quite heavy untuk diomongin ya. Okay, I will try my best. This is the way I show my love. Itu sesimpel. Kamu udah coba makanan di situ belum? Nanti coba yuk sama aku, itu enak banget. Oh, yang kayak Kayak gitu atau enggak? I show my love with the way I cook. Jadi when I cook for you, I love you. I cooked for you. You did. Yeah. It was good. I know. Me too as well, kan itu bareng. Jadi gue tuh sekarang karena gue tumbuh di keluarga yang no affirmation of saying I love you, jadi gue tuh jarang banget sebenarnya ngomong I love you. The way I see my love is the effort kayak sebelum let's say gue ngomongin tentang partner gue deh, Marco Randi. Oke. Ini bukan the romantic love apa enggak, cuma Partner bisnis. Iya. Gue I care about him. Jadi sebelum dia minta, let's say kita mau jalan-jalan ke Bandung, sebelum dia tahu apa yang mau dia makan, gue tuh harus cari tahu duluan supaya dia nyampe di sana, tinggal gue bawa ini yang lo mau makan di sini. Kalau gak enak kita pindah. Jadi lu act of service. act of service is number one. Before you ask for it, I already have it for you, darling. Lu nomor 1 emang love language act of service. Kalau gue iya act of service. Dulu sih physical touch ya. Gue quality time. Dulu physical touch kita berdua. Iya. Sekarang udah gak mempan physical touch because I'm tired, don't touch me. Enggak. Kalau sekarang teh That's very sad. Aing enggak bercanda. Gue masih mau di grepe. Gue masih mau disentuh-sentuh, masih mau. Cuma kalau ya gitu deh. The way I see my love is I give you the service, including that one. Any. No, don't talk about this. About that. Waduh. Jangan gitu. Jadi aing teh kalau nunjukin bener-bener. Itu kan menunjukkan cinta juga. Iya boleh, tapi kan nggak ngomongin ke situ kan malu. Kan emang ngomongin situ, nggak disebut. Gitu ceritanya kita teh menunjukkan cinta. Lu tadi belum jawab monyet. The way you see your love is being clingy. Oh iya, gue belum jawab perspektif gue. Perspektif gue. Aduh susah ya ini pertanyaannya. Anjing. Aduh bikin deg-degan nih percintaan ini. Mungkin lebih kayak the way you understand Dodot now is quite different when you were in relationship pacaran dulu because you love him. The way you forgive, the way we forgive people that we love now is Always forgiving. iya. But I do not forget. That's very weird, bro.
Jadi gimana cara nunjukin cintanya? Gimana perspektif gue untuk nunjukin atau perspektif? Nunjukin nih, tadi gue udah nanya bang, ini makanan enak. Nunjukinnya itu gue harus nempel sama dia. Oh. Tapi emang apa ya gimana? Oh mungkin ini kali ya yang lebih signifikan tuh gue kayak benar-benar berusaha untuk menjadi orang yang jauh lebih baik. That's good. Kayak misalnya kayak gue sama dia ngobrol tentang komplainan gitu, kayak there's a argument about lu tuh kurang begini, lu kurang begini, terus gue kayak gue pikirin dulu mana yang harus gue buang, mana yang harus gue itulah, harus gue filter yang mana. Nah salah satunya beberapa pasti gue telan, terus gue mikir dia benar juga sih, gue harus bisa. Oh, you listen more. Yeah, I listen more, I acknowledge him more. Oh, itu juga bahasa cinta tau Chan. Bisa ya? Iya sih, kayak gue acknowledge dia. Oh iya. Karena dari dulu kalau gue pacaran orang kayak bodoh gue gak amat. pernah acknowledge kalimat-kalimat mereka kan. Congratulations Itu sih kayaknya. for growing up. Thank you ya. Iya, tapi menurut gue listen more itu salah satu bahasa cinta yang kadang Susah tau. ya. Karena lu berantem sama ego lu. Iya betul. Kayak kadang kan kalau lo dikritik sama orang deh sesimpel itu aja lo langsung kayak. Tapi kayak it takes a lot of fucking energy untuk lu pikirin apa yang dia bilang, terus kayak iya lagi bener juga lagi, terus kayak admit it to yourself walaupun lu malu tapi kayak fine, oke, I listen to you, I will try my best to not do that again and I will change the perspective of it, gitu. Nah itu Jadi dia. mungkin gue lebih melihat dari kayak nggak cuman POV gue juga pengen ngeliat POV dia terhadap ini semua tuh gimana. Jadi nggak cuman gue aja walaupun kadang masih suka kayak gue tapi we try our best. Pembeda paling utama ketika kita di umur 20 dan 30-an. 20 tuh selfish banget. 20-an tuh Lu slut sih 20. thank you. Mure gitu. Tapi enak banget kan masa-masa kayak gitu tuh. Seru banget. Passionnya banyak banget. Dan patah hati di umur 20-an itu emang menghancurkan banget. Gangguan ya. Tapi when you destroyed, that's the moment you have to realize you have to build more. Build what, like house? Yeah, because your body is your house, you stupid fuck. That's good. Your body is your house. Very nice. Jadi patah hati pas umur 20-an tuh ngeliat tuh hancur banget. Kalau patah hati di umur 30-an itu quite boring because you already know the answer. Tapi gak juga kadang ya kalau di gue, mungkin gak tahu sih, gue gak tahu kalau di gue personally gue udah nikah kok susah banget ya. Untuk apa nih? Untuk kayak Hamzah, of course masih ada heartbreak dong kalau udah menikah gitu. It's not everything bahagia. Everything is pink, enggak lah. Kayak sometimes it's blue. Sometimes it's very fucking blue, sometimes it's purple tuh. Nah itu tuh kayak kadang mungkin karena kayak ini adalah masalah gue dan pasangan gue. Jadi kadang tuh kalau mau cerita jadi nggak bisa selepas itu karena itu kan masalah kita, itu aib kita gitu. Jadi kadang tuh gue ngerasa kayak tertahan, dan gue jadinya nggak mau cerita, terus gue menyimpan sendiri, terus gue merasa lonely. Fuck, should I even tell someone? Maksudnya I cannot gitu loh. Iya itu juga sih. Gak nakut-nakutin ya. Cuma it's normal. Nikah aja loh. Iya, it's normal. I think loneliness in marriage is kinda normal. It's kinda normal dan nobody talks about it. Iya. Kenapa sih nggak diomongin kalau menikah itu kadang ada lonelinessnya? Malu sama kayak lu tadi. Apa takut lu bikin orang takut? Kalau dari gue yang dari single ini. Lu takut nggak denger cerita? Enggak. I want that. Enggak juga, mungkin dari perspektif si orang yang udah nikah ini takut nge-rap, enggak relate. Gue sama Cantik sekarang udah gak pernah, udah jarang banget ngobrolin tentang feelings. Nah kayak gue lagi dekat sama siapa Cantik nggak tahu, dia lagi ada masalah sama Dodot nggak tahu, karena in a way kita bisa ngobrol itu ketika kita lagi senggang banget, when we put efforts untuk ketemu Sar, udah nggak bisa kayak dulu karena udah nggak relate to each other. Sebenarnya ya cuman ini doang, kita kalau ketemu cuma ketawa. Iya, karena masalahnya udah selesai. Emosi. Masalahnya udah selesai juga gitu. Jadi ya mungkin udah nggak relate. But loneliness in marriage
it's kind of normal because you feel alone when you have the problem. Dan gue ngerasa kayaknya laki gue pun juga kadang merasa lonely karena kayak sama. Ya kan. sama juga. Tapi di pacaran kenapa nggak pernah ngerasa lonely ya? Because you don't have the shame to talk about it over share to That's people true, you karena lo just cerita know. Lepas-lepas aja Ya. gitu kan. Aib tuh orang bodo amat. Bodo gua amat kasih lu tau taro gitu di kan. Instastory pun lu taro gue. Guilty. Kayak gitu ceritanya ya, that's the difference between when you have a heartbreak in your 20s and you in your 30s. Kalau 20s lu masih bisa lompat-lompat. Kalau 30s bisa tuh heartbreak. kayak energi udah nggak ada, capek gue. 30s tuh capek banget sih, lu sedih aja tuh Wah, nggak iya. berwaktu lagi. Bener, oh my god, that's Iya, true. pasti. Ini baru terjadi kemarin kemarin gue baru aja mendapatkan sebuah apa ya sebutannya apa ya? Insight. Wah, Isti bacot nih HP gue. Lu monyet lu diem ya. Jadi gue itu baru kemarin mendapatkan sebuah anugerah dari Tuhan. Oh, finally I feel the heartbreak again after maybe 5 or 6 years. Oke, Ya kan? continue, I'm listening. Oh, this is how heartbreak feels now in my 30s. Tapi bedanya dengan 20-an, gue gak berlarut-larut gitu loh. Nah, karena lu gak punya waktu. Because I don't have the time. Karena gue harus ngurusin ini, ngurusin itu. Gue mau nangis, telepon teman gue, nelpon cantik kayak, aduh kok gue ngerasa kayak gini. But I don't have the time. Seiring dengan berjalannya waktu lah udah gak ada. Iya. Kayak nih gue pengen cerita terus Aduh, capek deh. lupa, udah gak ya. Itu Udah juga. lewat momennya baik. Iya, tapi sometimes gue kangen rasa-rasa patah hati berlalu. Jangan. Enggak. Toxic banget nih orang. Enggak, maksudnya lebih kayak I want to feel again. Tapi sekarang teh udah susah, nggak kayak dulu. Itu masih ngerasain cuman. Iya, kemarin. Sekarang teh lagi kalem, sekarang teh udah kalem lagi. Jadi ketika gue ngerasa patah hati di umur 30-an itu, I feel grateful because it shows how I'm still a human being and Iya. I cherish the way I break my own heart. Oh, ini di 20 tahun You nggak ada. break your own heart. Iya, because I don't know, maybe you only have time for yourself. That's why you Iya. break your heart, ah? Iya, dan great. gue gak nyalain siapa-siapa juga. Maybe it happens for a reason. reason. Damn, so boring and so wise. I love this. I love it, but I love boring. I love boring. Fuck, Gak man. apa-apa ya. Kayak masih ada hurricane di dalam kita, Ada. tapi Cuma ya, malas dikeluarin. iya ngerti kayak gak sih? ya udahlah ini sendiri saja lah daripada orang jerawatan. Kayak Mas misalnya gue. kayak gini deh, gue berantem cuma laki gue, terus mau sedih gitu kan pasti sedih dong. Terus habis itu gue kayak kok mager ya gue sedih. Ya udahlah tidurin aja, ditidurin. Tidur aja gue capek, Kayak besok gitu. main sama bebenek gitu kan. Betul, dan ini adalah pertanyaan selanjutnya yang bisa kita jawab. Apa tuh? Mungkin bisa menjadi insight untuk Dixilistis yang lagi di rumah ya. Konon katanya teh membangun relationship di atas umur 30 tahun itu lebih sulit daripada kita umur 20 tahun. Jujur jawab sih, ini pertanyaan untuk lo sebenarnya. Because I cannot relate. Iya, lebih sulit karena menurut gue we already know what we want. Oke, When we already know what we want, ketika kita udah tahu apa yang kita mau, prioritas lu udah jelas. prioritas gue udah jelas, ceritanya pendek. Dan there is no fun in cerpen. Kan? There is this. But short fun. I want the long term fun. Like Wattpad. Ya, kayak Wattpad, but I want the whole story. I want the layar lebar movie. I want Ya ditunggu aja kalau produksi duit. Enggak gitu. Iya, maksud gue tuh ketika kita udah tahu apa yang kita mau, cerita-ceritanya pendek gitu. We don't buy the bullshit anymore. Jadi menurut gue itulah yang ngebuat dating in our 30s is quite boring. Pertama karena the emotional baggage itu udah terlalu banyak. Aja satu. Iya kan? Dan yang kedua adalah Lu nggak punya waktu. gue gak punya waktu. Karena lu udah punya Prioritasnya. Jadinya susah untuk memasukkan si beliau ini menjadi prioritas lu, karena I will try. prioritas yang lain. You will try. I will try my best. Tapi nggak ada jaminan kan, sejujurnya. I will jamin myself. Myself. Tapi kalau misalnya orang nanti relationship, gue bilang ke diri gue sendiri, ketika lu nanti sudah serius sama hubungan lo, Sar, you will prioritize your relationship over ini nggak boleh banget gue ngomong kayak gini.
gue akan susah ya anjing. Gue akan memprioritaskan hubungan gue dibanding hal-hal kecil yang mau gue kejar. Tapi gue akan melanjutkan hal besar yang akan gue terus kejar sebagai mimpi Berarti gue. harus berdampingan Berdampingan. kayak lo juga harus sadar diri kapan lo memprioritaskan Iya. pasangan lo, kapan Iya. memprioritaskan prioritas lo yang lain gitu kan. Karena sejauh ini gue baru nyadar gue tuh a walking red flag because I didn't work for it. Gue nggak ngasih effort. Iya sebelum Percintaan. untuk relationship gue usaha. Iya kan baru sekarang ini yang kemarin. Kalau dulu yang in our 20s yang lagi mbak. gue udah mulai takut. In my 20s gue itu jarang memberikan effort sebenarnya, makanya kalau yang fling ya, kalau yang pacaran, I go for it, I go crazy. Cuma untuk PDKT-nya, setelah hubungan terakhir gue di 2017 yang quite traumatizing, setelah itu tuh I was a slut. Thank you. I was a slut. Jadi this time I promised myself to be in love is an effort, bro. It's a privilege. To be in love is a privilege, and you have to put your effort to that. Karena jujurnya banyak banget orang yang juga nggak tahu, nggak paham caranya prioritize pasangannya sendiri. Iya. Kayak selalu mikirnya sesimpel kan. Gue kan sibuk kerja, kayak padahal dude, you can actually, as cliche as it sounds, lu masih bisa loh ngasih waktu ke pasangan. Benar. Sedikit loh, kayak 5 menit pun sih nggak Cuma apa-apa. ngasih tahu aja kayak gimana. Gue tahu di yang lagi nonton Dixie List itu Jadi gue. sad ya. Makanya ini mau gue banting. Banting. Banting ya. Gue tahu yang nonton Dixie List itu punya mimpi banyak banget di kepala lu. Kadang kita tuh ngejar mimpi banyak banget sampai kelupaan. It would have been nice ya kalau you have someone to share with. Dude. Ya. Tuh kan masih sad. Sad ya. Mood gue masih sad nih. Gue bukannya sad sih, tapi but it's normal when you have a lot to achieve. Nobody is going to warn you that the journey is gonna be lonely. So you have to pick one first. You cannot have it all. Tapi masih sedih san. Iya, cuma ini dari gue ya. Reminder aja. I can achieve this, I can achieve that. But the moment I realize, it feels kind of lonely sometimes. But it's Tapi fine. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Loneliness is normal. Kehidupan setiap hari, and it's okay to be lonely. Sometimes loneliness helps you become a good person. Iya. It's okay. Sometimes you can self control itu datang dari Loneliness. Oh, Karena lo refleksi sendiri kayak, gue benci banget, gue kayak, gue bisa ini sekarang, gue bisa ini. Tanpa lo sadari. oh ya sayang. Ngomongin tentang loneliness and self control, I'm so proud of myself that I did some very Dirty work. I almost nggak usah diceritain, nggak jadi. Ya udah nggak jadi. Iya nggak jadi, jangan. Self control. Self control is number one. Gue nggak bisa lihat question list nih. Oh iya. Cantik pernah bilang kalau salah satu memaintain relationship sampai kakek nenek adalah untuk to keep dating your Ya dude. partner. Masih? Lagi enggak. Karena lagi syuting. Nggak apa-apa. Enggak. Kemarin kita sempat menyempatkan waktu untuk kencan bola berduaan. That's cute. Kayak dulu deh kayak galau kayak gitu sama buatan. Terus gue kayak, ya lu. Terus abis itu temennya kayak hampir makut gue, pakai lo. Kenapa nggak? Sudah bisa. Ih lucu banget. Gue juga kemarin kayak gitu. Bukan cerita pendek. Jadi cerita pendek. Tapi gak apa-apa. Tapi gitu. Gue bete banget ya monyet. Kenapa sih? Kayak anjing banget deh. Ih, maksud gue kan kayak self control. Fuck. Boleh aja kan safe space. Not enough. Not enough. Enggak, kadang-kadang tuh gue suka tantrum gitu loh. Gue terjadi sih. anjing, maksud gue gak bisa ngomongin detail, ntar orangnya tahu. Gak apa-apa, gini aja. Iya, tiba-tiba Jangan. jangan. Gue ngomong gini jadi nggak jadi gitu. Oh iya. Aduh, ini bagian ini cut aja deh.
mulai Udah nggak deh, apa nggak jadi deh. nggak usah dikat. Tadi tuh gue mau ngomongin apa ya? Pacaran. Oh, pacaran. Biar lu awet sampai kakek nenek. Menurut gue penting banget karena ya you gotta keep the sparks, man. Ya. Kayak lu udah tahu situasi lu ketemu tiap hari masih bosan banget jenuh lah. Masa lu Iya. nggak kasih garam, nggak kasih Betul. bumbu-bumbu dapur. Enak yang kayak gitu. Lo harus kasih bumbu-bumbu dapur karena lo tiap hari tiap detik sama dia. Yes, Kan true. kayak lo harus mengerti tiap hari lo harus evolve sama pasangan lo. Nah, that way that your relationship will evolve and it will grow and bloom enormously gitu. Gitu teman-teman, you have to keep dating your partner. Jangan ini gue seperti gimana Pak? Jangan males kalau lo udah ada di hubungan. Lo ngerti nggak sih maksudnya males? Bukan Ngerti, males gua kayak ngerti. lo tiba-tiba jelek Pak. Enggak, ngerti. Males as in Males PDKT lagi. Iya. Jangan ngerasa lo you have it all and then you stop trying because that's the end of it. Iya. Cause you will. Aku ngerti. Aku ngerti karena gue kan bulol banget kan gue tuh bulol banget. Jadi gue ngerti tuh betapa pacaran itu penting untuk pernikahan. Ngerti Ya sih? kan? I love it. I love love. Let's cherish love. Let's cherish love. Kadang tuh gue mikir gitu loh Chan, kan orang, ya gue juga tadi kiri. Kadang gue mikir gitu loh kayak, why do I have to think about this? Kayak why do I have to think of yes, the love, the heart. Why do I have to feel like this? Sesimpel karena aku tuh seorang princess. I grew up with Disney. Jadi gue tuh punya the idea of Prince Charming jemput lu pakai kuda. Oh my god, I love that. Sorry guys. Gue tuh suka banget anjir. kayak all the apa sih what is it called? Bukan euphoria, all the kayak dipercantik gitu. Cantik gitu. Kadang orang tuh ya kalau misalnya lagi ngeliatin misalnya gue lagi nonton podcastnya siapa tentang how women do gitu. I don't want to be a woman like that. I want to be me. I want to be fucking bulol. I want to be clingy. I want to call you all the time. I want to be jealous. Iya, kayak kenapa harus kayak No, I don't want to be tough. Kayak gue mau lemah, gue mau kalau cemburu kayak kemarin gue Yes. cemburu sama laki gue pengen kayak Makanya ini teh ya, Itu. makanya ini Chan menurut gue kenapa dating in my 30s is agak boring. Karena pertama kan gue udah tahu, ketika gue sudah melihat ciri-ciri bahwa dia tidak clingy, lo langsung enggak. I don't want to waste my clinginess on That's to true. That's true. the wrong people, karena aku Lo mau. harus sefrekuensi sih. Yes. Intinya harus kayak sama. Dan sekarang teh susah nyari orang clingy karena teh gengsi kan. Sih pada gengsi amat. Padahal aku tuh laki-laki kadang aku tuh pengen menyatu dengan sweatermu bang. kan gue kalau clingy gue pengen ada di dalam. Bener, gue pengen ada di sumsum tulang belakang lo. Gue mau ada di kulit lu. Gue pengen tiap hari ngobrol sama dia tuh nose to nose, ngerti nggak? Hai, kamu lagi ngapain? Oh my god, I love that. Gue gituin laki gue. Kabur kan? Terus gue gitu. Halo. Itu ini mulut dia. Aduh, ini. Terus Lucu banget. Anjing gitu. Oh, dia salting aja itu. I know, salting. Tahu kan lo. Kayak gitu ceritanya. But then again, gue akan gue ngerasa ditelanjangin tahu kalau misalnya ngomongin kayak gini kan seorang orang tuh malu, kayak berasa kayak ya gitu, Sarah kayak gitu ngerti sih? Kenapa sih lu semua? Kayak gitu kita next nih. HP gue. In your 30s lo merasa hubungan berpasangan masih apa? In your 30s sekarang lo merasa hubungan berpasangan masih perlu lovey-dovey gak sih? Atau sudah satu membangun relationship dewasa aja? Boring kalau dewasa doang. I want to be lovey-dovey all the time. Me too. Like kita baru ngomongin tentang kayak we wanna be nose to nose. Yeah, I want to skin to skin like this. Tapi Toes to toes. tapi aku tuh kadang gue ngomong gini nih anjir. Sorry banget kerupuk. Tapi gue kemarin kayak gitu Chan. Gue ngobrol sama tuh orang gitu. kayak gitu. Iya kayak Terus dia gitu juga nggak? enggak. Ih anjing tuh orang. Makanya Dia kan sok keren gitu, coba contohin. misalnya gue jadi Sarah ya. Iya. Gue jadi Sarah. Lah enggak. Oh, lo lakinya. Lo mau apa? Skrip besar apa? Skripnya Sarah tuh kayak
enak banget ya makanannya gitu. Enak banget ya makanannya. Botak lo. Jelek. Jadi gue langsung Siapa sih ini orang? mission denied. Enak kan karena gue suka kayak gini-gini Kan kan. biasa gitu. Lu pikir lu He's a keren? cool guy in the neighborhood. Gitu, I don't know. Jijai. I don't know. Jadi aku tuh kadang kalau misalnya kalau ada kayak gitu, gue langsung I take the 10,000 steps back to my Ya home. bagus dong, berarti ini udah stop karena satu frekuensi sama lo. Iya. Dikasih tahunya lebih cepat. Iya, tapi biar kan lo gak berlarut-larut. Kadang nih, ini blunder gue juga nih. Ini blunder gue juga ya. Apa? Kadang kalau gue digituin sama laki, gue galak kan. Dia apa ini? Kayak Main gue. Karena lo salting. Iya. Lu juga freak banget sih. Sam. kalau gue salting nih, anjing kalau gue salting teh beneran nih. Salting aja. Oh my god, salting tuh tapi kayak malu gitu loh, kayak ih kenapa sih kayak gini sih, bang jangan di depan rumah tuh, ih gue langsung kayak apa sih lo gitu, fuck, I'm annoying. Ya sorry, gue gak bisa kalau salting gue aja. harus bisa. Ih salting gue kalau gue Heboh nih tangan gue barusan gak bisa kontrol. Sorry. Gue kalau misalnya salting tuh self control is zero, man. Tapi gue paham, tapi maksud gue kayak ini normal. Bener. Tau gak sih, lu kalau jadi parah tau gak? Bener. Starburst, kayak lu ngeliat Starburst kayak kayaknya asem. Langsung makan kayak bangsat gitu. Kayak gini Gimana sih? Iya, jadi tuh kalau misalnya gue salting gitu ya, terus gue berusaha untuk kontrol kesaltingan gue, hidung gue tuh ngeliat mekar, iya mekar gitu, and next. Gue malu banget anjir. Tapi ya, gue nikah. Ya. Kesaltingan itu masih ada. Oh, that's cute. Gue suka banget salting sama dia. Kalau misalnya kayak terus dipeluk tuh gue. It's not even bottle, it's fucking zoo, man. It's zoo. It's Brontosaurus. It's Velociraptor flying mesa butterfly gitu lah. Tapi gue ya sih ada setiap hari, hampir tiap hari gue kayak salting dari kesaltingannya gue. Nggak suka. Masih ada kok di pernikahan kalau gue. Kalau pasti ada dong. Ada, kalau gue kadang suka baca WhatsApp-nya aja gue kayak gitu. Tuh kan. Kayak gitu kayak padahal WhatsApp-nya biasanya kayak lagi di mana gitu misalnya, tapi orang tuh pakai nada bacanya. Lu. Iya, kalau misalnya dia nulisnya LGDMM nih. Nah. Gue bacanya lagi di mana? Padahal LGDMN Lagi mana gitu aja. Tapi gue aja kasihan banget sih Sam. enggak kesian dong, I feel the love. Tapi memang ada ya relationship dewasa banget gitu. Gak mungkin gak sih? Gak mungkin. Ada, cuma bukan buat kita aja. Tapi boring gak sih? Sorry. Iya, tapi when mereka fit to the boring Apa sih nggak ada kayak lucu-lucuan? ya ada cuma dengan bahasa boring. Kita lihat banget. Buka, boring is not a bad thing. I love to be boring sometimes. It's more calming. Ih tapi orang-orang gila kayak gitu tuh nggak bisa dikasih ketenangan. Jatuhnya tuh kayak, ih bosan banget. Ayo kita bikin apa gitu. Festival gitu kan. Iya, kita bikin WTF 2 yuk gitu. WTF 2 gitu. Gak bisa. Berantem yuk di WTF 2. Pernah nggak Mane merasa tenang sama Dodot? Tak pernah. Pernah. Ya pernah dong Sarah. Pernah asin bukan tenang. Kayak apa sih maksud tuh pertanyaan? Gue juga bingung pertanyaan. Soalnya kayak gue maksudnya ada kayak hurricane tetap sama dia gitu drama-drama yang karena gue drama itu kan maksud lo. Masih ada banget lah. Gue baru kemarin tadi malam gue cek gila kamu. Sampai dia capek. Tapi kata orang sih ya. Udah. Damn. Ntar dulu ya. Tapi kalau kata orang ya Jen. Apa? Kalau kata orang nih. Di hubungan dewasa teh. Kamu harus terbiasa dengan ketenangan. Enggak. Kayaknya nggak boleh gitu. Gue amin. Nanti aja. Maksudnya tenang. Cegil banget su anjing. Anjing cegil banget goblok. Lu umur 23 loh. Goblok banget dah. Gak bisa tiap hari drama, lu gak bisa ngomong nose to nose sama Dora tiap hari. Lah itu aja udah drama. Kenapa lo harus ngomong sedekat ini? Kenapa nggak biasa aja begini? Soal gue juga ngerti. Gue tuh pengen tenang sebenarnya Dixie Listeners. Tapi gue tuh pengen marahin gitu loh kayak gini.
jangan kebanyakan ngerokoknya nanti sakit. Terus dia mulai marah, kenapa yang larang-larang ngerokok? Ya kan nggak baik buat kamu. Gue tuh pengen jadi kayak gue. Oh, kayak dialog-dialog film gitu ya? Tai lu anjing. Emang itu nggak bakal terjadi. Bisa banget itu di film-film kayak Jangan kamu ngerokok. Kamu udah. Kenapa? Itu kan ya kan karena aku sayang sama kamu. Jangan ngerokok, jangan sakit. Kenapa minum es kayak gitu? Udah tahu kamu pilek, demam, tapi ngomongnya sambil masak sop ayam. Ini gue banget. Akulah perempuan-perempuan itu. Akulah yang akan memarahi kamu ketika kamu teh pulang hujan-hujanan. Kenapa nggak naik mobil aja? Tapi gue sambil bikin sop ayam buat lo. Gue akan bikin teh jahe buat lo. Tapi gue udah marah. Gue aja jadi suami lu kayak enak. Nggak mau, gue nggak mau. Makan. Gue nggak mau. Jadi gue gitu. Gue gak mau diri. Love language gue adalah bullying and anger. Kayak when I'm mad at you, kayak kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu-gitu. Berarti itu lu menunjukkan Cinta gitu gue kan. seperti itu karena Berarti gue cemburu. oh itu the dark side of the love language Ya ya. bro. Oh, when I bully you and I'm mad at you, I love you. Ya man. When she I get jealous, that's me. That's mean. there's mean, she Me, loves I you. love you. Oh damn, that's the dark side of being in love. Ngelihat orang dong, Nafil ngeliatin. Oh, Terus kan mau pesen makan gitu, Mbak mau pesen makan ini. ngomongnya Kenapa pakai lu kontak. ngomongnya harus depan-depanan? Iya masa gitu belut tisnya anjing. Belut dia. Kalau gua Kayak kalau mau bayar gitu, Mbak minta bilnya. Kenapa lu harus liatin ya? tapi dulu awal-awal nggak ditunjukin kan kayak gitu kan. Nah, Kan wall. ini adalah kenyamanan. I think the red flag of ours itu muncul ketika Poser. what do you talk about? Oh iya, itu pasti. Awal-awal tak benar. We're very Iya, cool. I'm the cool girl. Gua Setelah 2 tahun, mampus anjing tapi bitch. lo. Enggak kenapa? lu jangan ngerokok kebanyakan loh. Mati duluan loh. Enggak sejauh itu sih gue. Tapi karena gue sayang lu. Karena gue sayang sama lo, kenapa bisa nggak sih ngerokok ini tuh nggak jam segini gitu? Tapi dibikinin makanan yang penuh Makanan penuh kolesterol. Thank you. I love that. I love it. I love it. I love it. Kita gila ya. Sumpah ya kali. Mood kita sih fake banget. Anjing ya lagi. Dari tadi loh. Next question. Next question is what? Do you think having a silly side even in our 30s itu nggak apa-apa? Oh man, it's the main course to be silly. It's not the garnish. The whole package. It's the whole package. Itu tuh kayak ibarat kalau misalnya lu makan soto rawon gitu ya. Mana enak kalau nggak pakai kerupuk? Itu tuh kerupuknya itu. Silinya. The silliness is sometimes the daging rawon is the silliness. Iya makanya masa nggak ada ucu-ucuan gitu, harus ada ucu-ucu silly gitu. Ucu-ucu jealous cubit-cubitan di pasar. Pasar. Iya, gue lagi beli wortel terus kayak kenapa? Misalnya gini, gue lagi beli wortel berdua sama laki gue gitu kan, terus dia lupa bawa shopping bag, apa the paper bag, terus gue kayak kenapa nggak bawa itu, lupa kan dari tadi malam aku ingetin gitu, terus dia datang, dia jangan marah-marah, ini banyak orang, terus dia jepit pinggang gue. Oh my god, it's so But it's so Yes. nice. Terus gue Yes. bisa stop kayak gini nggak? Anjay, bisa nggak sih nggak dekat-dekat gue? Udah mati. Gue banget itu adalah pandangan gue tentang silly love. It's not even silly, it's fucking crazy. that's drama man. I love Silly itu apa ya? silly itu apa sih? Silly semua dari pandangan kamu Tis. Silakan. Mampus sih kekanakan. Oh kekanak-kanakan. Kekanakan sih lo. All the time bro. Gue mah tiap hari kekanak-kanakan. Gue all the second. Can you imagine me nggak kekanak-kanakan? Can you imagine me gue nggak marah-marah? I love being marah-marah, playful marah-marah gitu. Can you imagine me not jealous? No. You should be worried. You should be worried. You should be worried when I hang out with you and I silent. Wah. Wah. You You're should not be interesting. worried if I don't care about what you do. You better sholat. If Right now. you're annoyed by my madness or my anger or my anything, Akan ada sih saat. ada memang. Terus langsung mikir, ya. Iya. Tapi ketika gua bisa marah-marah ke lu, berarti it means I feel safe around you. Dan true karena lo menjadi diri. Kok salting? Karena lo menjadi diri lo sendiri ya. Pengen sih beli wortel anjih. Ih, fantasi lo itu ya. Oh enggak. Ini
Kemana nih? Kayak gitu, Ter. Dan pertanyaannya naon? Iya, kita masih butuh the silliness in our 30s dating life sampai kita akhir hayat nanti kita masih membutuhkan itu karena lu berdua terus-terusan ngeliat muka-muka orang yang sama masa nggak dikritikin dulu sekali dua kali nggak sih? Nah kan, Kritikin biar seru tuh. kalau nggak ada silliness-nya ntar boring. Terus Iya. aku malah nyari di luar. Maksud lo apa? Makanya gue bersyukur banget Chan, cobaan gue teh. Apa? Cobaan gue selama ini, ya paling ini aja. Mudah-mudahan Tuhan gak ngasih cobaan yang lebih berat ketika gue dibuat in my Jangan ya. marriage. Tapi harus ada sih supaya dia Iya. Cuma pelan-pelan aja. Wah, Iya, jangan tiba-tiba ngagetin Iya gitu, kan. pelan-pelan atuh kalau ngasih cobaan kayak kayak Udah dong. wah itu kayak Ngerem dikit gitu. ngerem dikit. Ini katanya telas. Berapa lama sih kita ngomong kayak gini? Berapa lama? 51. Buset. Wow. Oke, last one ya. Coba kasih 3 tips mujarab buat orang-orang To love and be loved fully in their 30s dari lu dulu. Kita diskusi dulu nggak sih? Ngapain sih masing-masing aja? Ini orang. To love and be loved. Ih, susah. 1. Aduh, nggak bisa lagi karena gue caper. Gue tadi mau ngomong jangan caper, tapi gue caper. 1, mau ngomong be yourself kayak jijik banget. Really be yourself. I know, right? 1. Hey, got the And phone. be loved. Jujur aja. Ya dong. Iya. Gotta be honest. Up to you, Don't ladies. judge me. No, I don't do anything. Wanna you be honest. Dan tuh kalau bisa sadari diri di mana kesalahan lu dari tahu zaman berapa kayak gua gitu kayak kesalahan gue tahu ya, lu tahu kan, gue nggak perlu sebutin di sini. Lo harus sadar kesalahan lu di mana supaya orang yang harus satu frekuensi sama lu bisa masuk dan nggak nyambung sama lu. Karena kalau misalnya you fake it, Oh, you it's torturing tutup-tutupin. yourself. Oh my god, that won't work. Maksudnya bukan masalah lo ketahuan atau gimana ya, tapi masalahnya kayak it's the chemistry between you guys akan ada yang keblok karena lo nggak tulus. Karena the chemistry is forced. Iya. Oh, it's tiring, draining. To love and be loved. Satu lagi deh, ini dari orang yang belum menikah. Siap-siap aja, sabar-sabar ya. Sama pasangan. Enggak, sumpah. Ikhlasin aja. Because you're married to his. Kenapa susah? Okay, madam. It's my turn to you for the single person. Gak! Okay, the first one. If you feel lonely, it doesn't mean you have to be with someone. Just to fill the empty void, because the empty void is gonna be empty forever if you end up with the wrong person. Why did you not tell me this back then, huh? This is such a good advice. Because I'm this age now. Oh, that's true. Yeah, jadi it doesn't. If you're lonely, it doesn't mean that you have to. Well, Nggak sometimes perlu nyari kok. Nggak maksudnya nggak apa-apa sendirian. aja. Karena the loneliness when you're alone is it does make sense, but the loneliness when you are in a relationship doesn't make sense. Why are you lonely when you have a partner? Lah, Bukan. But the loneliness is normal. Oh yeah, the loneliness is normal. But the loneliness for you is normal. Iya. Not the loneliness. Iya. Kalau lu pacaran sama orang terus lu ngerasa lonely, lu aneh. Iya. Berarti ada yang aneh. Kan. 2. Yang kedua, you don't have to taste the whole ocean just to make sure the water is salty. Jadi ketika lo udah ngerasa red flag di depan, janganlah kau timpa dengan kayaknya dia kayak gitu tuh kayak gitu deh. Nggak bisa lagi tuh kayak manusia banget nih sih. Tapi gue Kayak kecebur aja deh gitu. in umur 20s yes. Tapi gue di umur 30 tahun ketika udah ada red flag di depan, itu tempting banget mau gitu. Gue pengen, iya daging nganggur nih, gue pengen banget giniin. Cuma kayak
Self-control senang. Self-control gue bagus banget 2 tahun terakhir. Bener, karena lu udah dari dulu kan udah sacrifice banyak Iya betul. Sekarang tolong Tolong dong, I don't have to taste the whole ocean. jangan Tapi kadang aus juga sih. minum air aja, nggak usah salty water gitu. Sometimes I want to dive. Do Sometimes not I want to dive into him. Gitu deh. Bikin di topik dia jorokin tir. Tapi kan gue punya self control itu. Iya benar. Proven. Self control is better than just one night of reckless. That's true. Very But nice. sometimes being reckless is fun. So fun. So fun. Gak Balik bisa. lagi kita ya. Fun banget kayak. Reckless with your partner. Oh, so fun. Kayak there is no other day other than tomorrow. Sumpah. Satu lagi. The last one would be. Ini buat gue sendiri juga sih. Enggak sih, gue udah melakukan ini dari gue lahir. Tapi ini tidak untuk semua orang. Ini cuma orang yang kuat aja. If you love someone, do it for free. Not for the agenda. Iya betul. If you love someone, do it for free because the person you love will accept that Iyalah. for free. Sometimes kita bilang kayak, tapi kan aku sudah mencintai dengan sepenuhnya, but then Iya, again masa dia nggak begitu it's gitu wrong kan? person. Terima aja karena mungkin orang yang kamu sayang itu butuh itu untuk melanjutin hidup. Iya lagi. He deserve the love that you gave, but he doesn't deserve the rest of you. Just give him Iya, benar. with the actual portion that he needs, that they need. That's a good last advice. Thank you very much. Damn, so good, so good. I'm so Udah proud ya? of ourselves, bro. High five. That was good. Thank you. Thank you, Bang. Udah, abis itu udah kan kita tutup kan? Thank you, Mbak. Har. Mbak Har. Mbak Har. Iya. Terima kasih Mbak Terima Puji. kasih, Terima kasih Mbak Har. Kita kasih lihat dulu kuku kita. How to Welcoming Valentine's Day. welcome Valentine's Day. Ini special edition by the way. It's special edition made by Ruhi. Ini kita lagi ada di Ruhi Gading Serpong. Ini nggak cuma mani pedi gel atau apapun, ada bisa waxing to down there, right? Ada Brazilian. Brows. Brazilian for better Valentine's. Yay, love Kita that. ucapin Merry Valentine's ke Adik Delicious. Oke. Hai, gue Cantik Tahril. Hai Bos Naratoren. Dengan ini kita mengucapkan Happy Valentine's. Day. Your wish for Valentine's Day only for 15 seconds. Semoga menemukan cinta yang selama ini dicari-cari. Amin. Kalau belum ketemu, enjoy it while it lasts. It's good for your metabolism sometimes. That's true. Yeah. Bye. Bye.